अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो भी एक केस स्टडी है एक बच्चे की। मैं दिन ब दिन जैसे जैसे अपनी फ़ील्ड में आगे बढ़ रही हूँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं और ख़ुसूसन जो मुतासर होने वाली जनरेशन है वो हमारे छोटे बच्चे हैं। तो इस टॉपिक पर बात करना और वालिदैन को एतमाद में लेना, उन्हें समझाना, उन्हें आने वाले दौर और आने वाले वक्त के बारे में और उनके बच्चों में जो मुश्किलात उनको सामना करना पड़ेगा और जिस तरह की शख्सियतें उभर कर सामने आएंगी उनको बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं एक केस पर ही बात करूँगी ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाए, समझने में भी आसानी हो। चाइल्ड साइकाइट्री में मेरे पास एक बच्चा आता है और ये एक बच्चा नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आए और उनका तकरीबन एक जैसा ही मसला था। अब मैं इस केस को शुरू करने से पहले एक बात कर दूं कि मुझे मज़हब से, मदरसा से, मौलवियों से कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ हर तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, जो अच्छे लोग हैं अपना काम कर रहे हैं वो बेशक हैं, वहीं पे कुछ लोग जो हैं उनकी वजह से मसाइल भी हैं, तो हमें उनको भी हाईलाइट करना चाहिए और करना ज़रूरी है। बच्चा था कोई 9 साल का। ये फैमिली थी जो एक गांव से शिफ्ट हुई थी, कोई 2 साल पहले शिफ्ट हुई शहर में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। वाले जॉब करते थे, वालदा होम मेकर थी और बच्चा 9 साल का था। बड़ा क्यूट सा बबलू सा प्यारा सा वो बच्चा था। तो जब वो आया तो उसने सर झुकाया हुआ था बिल्कुल और नीचे देख रहा था, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा था। और पता ये चला, उसकी वालदा ने बताया कि हम 2 साल से शहर में आए हैं और हम सोच कर आए थे कि बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराना है। हमारा ये मकसद था, एम था, हमने बच्चे के दिमाग में भी ये बात डाली। हमें लोगों ने कहा कि बाज़ कारी साहब जो होते हैं मदरसा में मार पीट करते हैं, माहौल ठीक नहीं होता है, लेकिन हमने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, हमने तो कुरान हिफ्ज़ करवाना है, हम इसके लिए तैयार हैं कि चाहे मार पीट हो जाए, जो मर्ज़ी माहौल हो। ठीक है, उनकी मैंने बात सुन ली। अब मसाइल क्या थे, अब यहाँ कैसे आना हुआ, तो बताया उन्होंने कि बच्चा आजकल गुस्सा बहुत कर रहा है और ठीक से सोता नहीं है, और जो सबसे बड़ा मसला है वो अपना ये पजामा जो है वो गीला करता रहता है, अपना यूरिन पजामे के अंदर करता रहता है। और ऐसा ज़्यादातर इसके मदरसा के टाइमिंग में है जो तकरीबन हाफ़ डे था, यानी कि एक कोई सुबह का निकला हुआ वो कोई 4-5 बजे घर वापस आता था हिफ्ज़ करने के बाद। इस तरह की रूटीन होती है कोई, और वहाँ पूरा टाइम उस पर थोड़ा थोड़ा वो निकलता रहता है उसका यूरिन। तो घर आने के बाद ज़्यादा मसला नहीं होता, यहाँ पे ये ठीक ही रहता है। लेकिन ये मसला उसका काफ़ी अरसे से है, कोई जब से ये मदरसा जा रहा है तकरीबन उस टाइम से, यानी कि 2 साल हो चुके हैं ये हो रहा है। और पहले इसकी स्पीड ज़्यादा थी हिफ्ज़ करने की भी, अब वो भी कम हो गई है। और बच्चा जो है वो घर में भी हमारी बात नहीं मानता, ज़िद्दी होके बैठा रहता है और हमें फिर उसको मनवाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है और डांट टपट करनी पड़ती है। उसमें अब जो बच्चा था उससे फिर मैंने बात करने की कोशिश की तो वो ज़्यादा नहीं बातचीत कर रहा था, यानी कि वो काफ़ी परेशान, काफ़ी एंग्शियस सा था। उससे मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बाहर भेज के अलग बिठा के काफ़ी सारा टाइम लगा के बात की। तो उसने मुझे थोड़ा बताया कि हाँ मारते हैं कारी साहब, और बच्चे भी हैं जो मारते हैं, मुझसे बड़े हैं, और मुझे यहाँ पे शहर में अच्छा नहीं लग रहा। मेरा गांव था, वहाँ मैं स्कूल जाता था, मुझे वहाँ अच्छा लगता था, वो दोस्त नहीं है, यहाँ सब कुछ नया नया लगता है, तो मैं खुश नहीं हूँ। वालदा ने भी यही बताया कि हम मदरसे से ले आए हैं, मदरसे जाते घर आता है और बस। अब इतने छोटे बच्चे की सोचें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, उसको शहर में आके एक नई जगह पे नए माहौल में सेट करने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की गई है, बल्कि एक मदरसा है जहाँ उसे मार पीट भी पड़ रही है, बच्चे उसका खाना छीन के कहा जाते हैं, कारी साहब उसको मारते हैं, और वो इस तरह के माहौल में वो परवरिश पा रहा था। वहाँ उसकी मदर की काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी बच्चे से, तो मदर पे टाइम लगाया काफ़ी सारा, उसको समझाया। लेकिन मदर का ये था कि वो इतनी सेंसिबल थी कि उनको जब बातें पता चलीं तो वो अपने मुद्दे से जो इतने अरसे से कायम था उससे हट गई कि मैंने इसको हिफ्ज़ ही कराना है और कोई ऑप्शन नहीं है। जब उसको सारा एक्सप्लेन किया कि पहले मेंटल हेल्थ है, बच्चे की सेहत है, इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं,
اور یہ کیوں خراب ہو رہی ہے؟ وہاں کے ماحول کی وجہ سے، اور ماحول آپ بھی جانتی ہیں۔ حفظ قرآن پاک ایسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے کہ اسے تو کوئی پڑھ کر کبھی کسی بھی عمر کا بھی کوئی قید نہیں ہے، کبھی بھی کوئی حفظ کر سکتا ہے۔ تو بچے کو اتنا پریشرائز کیا ہوا تھا، اوپر سے گھر میں بھی اس پر سختی ہے کہ اگر ایک دفعہ بات نہیں سنی ہے تو فوراً سے ڈانٹ ٹپٹ، اور اس کو کہیں گھمانے نہیں لے کے جایا جا رہا ہے سب کچھ۔ تو ہم نے اس کے لیے سارا پلان ترتیب دیا، اس کی ایکٹیویٹی اسکیجول بھی بنایا، اس کے پیرنٹس کو گائیڈ کیا کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ والد جو ہیں وہ چاہے سبزی خریدنے بھی جا رہے ہیں تو اس کو ساتھ لے کر جائیں۔ گھر میں اگر بچہ بات نہیں سن رہا ہے تو وہ بھی پرابلم میں ہے، اس کی پرابلم سمجھیں پہلے، اس کو کوئی نہ کوئی کھیلنے کا بھی ٹائم دیں، اس کو ٹی وی کا بھی ٹائم دیں، سارے اس کے لیے اتنی سی عمر میں اس کے یہ سارے اس کا حق ہیں جو اسے آپ نے دینا ہے۔ مدر نے بات کو سمجھ لیا کہ پرابلم کہاں ہے، بچے میں یہ مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ پھر اس کو ہائی لائٹ ہم نے یہ بھی کیا کہ اگر بچے کا یورین اس پجامے میں نکل جاتا ہے، اس سے بچے کو کتنی انزائٹی ہوتی ہوگی اس ماحول میں جہاں ارد گرد اس کی عمر کے بچے ہیں۔ یہ اٹ سیلف اس کے لیے ایک اور بڑی پریشانی تھی۔ مدر نے یہ بات سمجھ لی، وہ چلی گئیں اور انہوں نے اس پر کام کیا، اس کو بچے کو باہر گھمانا پھرانا بھی شروع کیا۔ مدرسہ میں انہوں نے قاری صاحب سے بات کی کہ اس کو مارنا نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سینئر قاری صاحب تک بات گئی تو بھی بعد میں تبدیلی نہ آئی۔ انہوں نے آخر کار مدرسہ سے نکال کے اس کو کسی مسجد میں پڑھانا شروع کیا اور ساتھ میں ایک ٹیوشن رکھوا دی۔ اس دوران وہ ایک آدھ دفعہ ہمارے پاس بھی آئیں اور ہم نے انہیں باقی چیزیں سجیسٹ کیں، اور یقین مانیں 2 سے 3 سیشن کے بعد پھر وہ بچہ اسپیشلی ملنے آیا۔ وہ کہہ رہا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بچے میں زمین آسمان کا فرق، اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی، اب وہ خوش، اور وہ صرف میرے سے ملنے آیا تھا کہ میں ان کو بتا دوں کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور وہ خوش تھا کہ وہ اب پڑھے گا۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا یہ عزم تھا کہ والدین کا خواب بھی پورا کرے گا اور مسجد سے قرآن بھی حفظ کرے گا، اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کرے گا، اور اس کا وہ یورینیشن والا پرابلم بالکل کمپلیٹلی سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ایسے بہت سے بچے جو کہ اسی طرح کے ہمارے پاس بہت سے کیسز مدرسہ سے آتے ہیں، I'm really sorry to say نہیں آنے چاہیے لیکن آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے یا آپ کے ارد گرد بچے اس طرح کے ماحول میں جا رہے ہیں، یقین مانیں آپ بچوں کی زندگی سے ایک باہر کا غلط فیکٹر ٹھیک کریں گے، ان کی زندگی آل ٹوگیدر چینج ہو جائے گی۔ اور آج جب ان کی یہ زندگی بدلے گی تو سوچیں جوانی میں ان کی شخصیت ہی کچھ اور ہوگی۔ اس بات پر توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہے کہ بچوں پہ تھوڑا سا کام کرنے سے آپ ان کی پوری شخصیت بچا سکتے ہیں۔ میری باقی تمام پیرنٹس جو سن رہے ہیں، جو ریلیٹ کرتے ہیں، ارد گرد ایسا کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی بچہ دیکھتے ہیں، ضرور مدد کریں ان کی، اور فکر کریں ان سارے معاملات پر۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔